na karon dire na ako sa dire guys. Yes guys, na ako sa jogging karon dire sa hindi sa namatyan dire sa na ako dire guys. So ano guys, yes guys, nila ko karon dire guys. Yan sa suportahan nyo, sa support nyo. Yes guys, yes na ako karon sa na ako dire karon guys, na ako sa dire guys. Oh kara guys, kana balay kana dire guys, na ako jogging dire libot karon, jogging ko karon guys, na ako dire sa guys. Kana yes unsa aglawa na jogging karon dire sa mag-jogging ko karon guys, na akong ugma na pod, jogging po ko ugma. Yes, salamat guys, suportahan nyo ko. Okay na sa ako guys, bye guys. Na ako dito karon guys, na ako buhaton karon sa noon ugma na po na jogging. Stress aglang na po ugma na pod, step na po ko ani ugma na pod guys. Yes, salamat guys. Naa sila karon sa dire karon guys, na yes na ko ba atong sa moon. Yes, yes guys, karon na ko buhaton karon sa na ako diri karon guys. Suportahan nyo ko kung kagad lang ka mo jogging ta, alas 3 ng jogging, hindi tayo jogging dire ano na guys. Yes guys, ayan guys, hina sila lakaw guys. So kana guys, hina sila lakaw, hina sila ko guys, na manghinay sa jogging. Ha 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 ha, hihihi, hina sa karon jogging, wala sa makaya karon guys, na kaya jogging aglaw na pod, ugma na pod sa 3 AM aglawon. Yes guys, salamat guys, na ako karon sa na akong gateway guys si jogging. Yes, yes guys, na ako karon sa na ako karon jogging karon guys. Wait na guys.